السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز وے کا خبرنامہ۔ یہ رہی سرخیاں۔ بی جے پی کے کارکنوں نے سٹی پولیس کمشنر کے دفتر پہنچ کر ایم ایل اے ملک پیٹ احمد بلالہ کو گرفتار کرنے کی مانگ کی۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے وزیر اعظم مودی کے بھیجے ہوئے تحفے کو قبول کرنے سے کیا انکار۔ کہا، مسلمانوں پر جس دن ظلم و ستم رک جائے گا، اس دن میرے لیے عید ہوگی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی گھر کے کام بھی بخوبی انجام دیتی ہے۔ سمبت پتھرا ہاسپٹل میں شریک، کورونا وائرس کی علامت کی اطلاع۔ تیندوے کو پکڑنے کی کوشش، حملے میں جنگلات کا عملہ زخمی۔ صدر تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی مولانا محمد رحیم الدین انصاری نے مشتبہ حسین کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اتم کمار ریڈی، محمد علی شبیر اور دیگر کا اسپیک انڈیا پروگرام سے خطاب۔ سٹی سول کوڈ کی کینٹین میں آتشگی کا واقعہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامو فوبیا کے خلاف بڑی بڑی شخصیات میدان میں آ چکی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے مزدوروں کا پلان نہیں رک سکی مودی سرکار۔ وہیں پوری دنیا میں ہوائی سفر نہیں ہو رہا ہے۔ جو جہاں ہے وہیں اپنے گھروں میں بند ہے۔ لوگوں کے پاس وقت ہے جس میں وہ بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں ہو سکتی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پہلی بار اسلامو فوبیا کے لیے عرب ممالک سے سخت ناراضگی اور رد عمل سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ سال اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان نے پوری دنیا کو اسلامو فوبیا کے بارے میں ایک بہت ہی سخت دلیل دی تھی اور یورپ اور دیگر ممالک سے کہا تھا کہ وہ اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ کورونا کے زمانے میں متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے کچھ ٹویٹس کی ہیں جن پر انہوں نے بہت سارے ٹویٹس میں غصے کا اظہار کیا اور اپنا ٹویٹ وزیر اعظم مودی کو بھی ٹیگ کیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا میں RSS اور بی جے پی کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ بڑھتی ہنگامہ آرائی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے اپنی ٹویٹ کو عرب خواتین کی توہین کرتے ہوئے گھٹیا کہا۔ وزیر اعظم مودی نے ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں بھی بہت بات کی۔ اسی طرح عمان میں ہندوستانی سفیر نے ٹویٹر پر ہندوستان اور عرب کو ایک بیان جاری کیا، اس رشتے کی یاد دلاتے ہوئے نفرت پھیلانے سے بچنے کے لیے کہا۔ ان سب کے باوجود ملک میں نفرت کو فروغ دینے والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹرز کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی کے غصے کو دور کرنے کے لیے قیمتی تحائف بھیجے تھے، جسے متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شہزادی ہند القاسمی نے کہا کہ میرے اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم کی کالی رات کا خاتمہ ہوگا، تاکہ ہندوستان میں مسلمان مساوی ہو سکیں، کشمیر سے لاک ڈاؤن ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن میری عید پوری ہوگی، یہ میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے کہا کہ ہم میں نفرت کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی 27% آبادی ہندوستانی ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز لوگوں کی آمد کو روکنا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی کے ملک میں کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے اور یہ بھی کہا کہ دنیا میں اسلامو فوبیا کے خلاف بات ہونی چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کو بتا دوں کہ ہوائی سفر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، لہٰذا کسی کو بھی متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ یہ ہوتا کہ کسی نام نہاد مسلمان کو بھیج دیا جاتا اور پھر یہ بار کرانے کی کوشش کی جاتی کہ ہندوستانی مسلمان بہت سکون میں ہیں، چاہے وہ بابری مسجد کی شہادت ہو، گجرات کے فسادات ہوں یا پھر بابری مسجد کا فیصلہ۔ عمران خان کے کشمیر سے متعلق بحث کے بعد بھی ہندوستان کے عوام سرکاری خرچ پر جنیوا گئے تھے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کشمیر میں امن و امان ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ BBC، CNN، RT، الجزیرہ وغیرہ میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے۔
हवाई सफ़र बंद है, वरना मुत्तहदा अरब इमारात में एक सरकारी मौलानाओं का वफ्द शहज़ादी के यहाँ पहुँच चुका होता और उन्हें ये सब कह चुका होता कि हिंदुस्तान में अमन व अमान है। वज़ीर तालीम मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी अपने वज़रा के काम के साथ साथ घर के काम को भी बखूबी अंजाम देती है। आम के मौसम में लोग घरों में आम का अचार डालते हैं। मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी अपने घर में आम का अचार बनाते हुए देखी गई। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा को कोरोना वायरस की अलामत के साथ हॉस्पिटल में शरीक हो गए हैं। हालांकि संबित पात्रा के ज़रिए इस सिलसिले में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इनके हॉस्पिटल में शरीक होने की मीडिया ने इत्तला दी है। बताया गया है कि वो आज सुबह गुड़गांव के मेडेंटो हॉस्पिटल में शरीक हुए हैं और इनके कोरोना वायरस के टेस्ट रिपोर्ट का इंतज़ार है। तेलंगाना में तेंदुए ने महकमे जंगलात के अमले पर हमला करते हुए इनको ज़ख्मी कर दिया, जो इसको पकड़ने के लिए पहुंचे थे। ये वाक़या ज़िले नलगुंडा के राजमपेट तांडे में पेश आया, जहां जंगलात के अमले ने बंदूक के ज़रिए इस तेंदुए को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया था, इसकी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। ताहम अचानक इस तेंदुए ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बाज़ अमले पर हमला कर दिया। इससे सनसनी फैल गई। हमले का मंजर कैमरे में क़ैद हो गया और ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये तेंदुआ ग़िज़ा की तलाश में इंसानी आबादी में था, जो राजे तांडे के करीब ज़राई अराज़ी के हदबंदी के लिए लगाई गई जाली में फंस गया। मुक़ामी अफराद ने इस तेंदुए की आवाज़ों को सुना और महकमे जंगलात के एहलकारों को चौकस किया, जिसके बाद महकमे जंगलात की टीम वहां पहुंची और इसको बचाने की कोशिश का आगाज़ किया। इसके हिस्से के तौर पर इन्होंने इस जंगली जानवर पर बेहोशी का इंजेक्शन बंदूक से फ़ायर किया, जिससे उमूमन जानवर बेहोश हो जाते हैं। ताहम महकमे जंगलात के अहदेदार इस वक्त चौंक गए जब महकमे जंगलात के एहलकारों ने बड़े जाल में इसको लपेट कर वहाँ ठहराई गई वैन में इसे डालने की कोशिश की, तो तेंदुआ इस जाली से निकल गया और इसने महकमे जंगलात के गार्ड्स का तसाक़ब करते हुए इन पर हमला की कोशिश की। इसके साथ ही ये एहलकार अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। जानवर ने उसी वक्त तक हमला करने की कोशिश की जब तक कि इंजेक्शन का असर शुरू नहीं हो गया। बाद अज़ां ये तेंदुआ बेहोश हो गया, जिस पर अमले ने राहत की सांस ली और इसको फ़ौरी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। इस हमले में महकमे जंगलात के 2 मुलाजिमीन ज़ख्मी हो गए। मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए पद्मश्री मुश्तबा हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए इसे उर्दू ज़बान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। इन्होंने उर्दू ज़बान के तरक्की व तरवीज में नुमाया खिदमात अंजाम दिए और इनके पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत की और मज़ीद कहा कि उर्दू की तारीख़ में इन्होंने अहम किरदार निभाया। मुश्तबा हुसैन ने CAA, NRC व NPR के खुलकर मुखालफत की थी और अपनी नाराज़गी पर पद्मश्री अवार्ड वापस करने का भी इजहार किया था। वो तंज़ व मज़ाह, खाका निगारी, शख्सियत निगारी और सवाने उम्री तहरीर करने में बेइंतहा महारत रखते थे। हैदराबाद दक्कन ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता शख्सियत के हामिल थे। इनके मज़ाबीन खाके मुल्क के मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स व अखबारात व रिसालों की ज़ीनत बने रहते थे। वो अपने फ़न के माहिर थे। इनकी शख्सियत मुनकसर अलमिज़ाज, संजीदा, मिलनसार थे। इन्होंने मज़ीद कहा कि पद्मश्री मुश्तबा हुसैन को मुक़ामी, कौमी और आलमी सतह पर कई एक अवार्ड्स के नवाजे गए थे। हत्ता कि इनके मज़ामीन पर जर्मन व दीगर 7 ज़बानों में किताबें शाये हुई। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर आज तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों ने कोरोना बहरान के दरमियान स्पीक अप इंडिया मुहिम के तहत मुल्क के गरीबों की आवाज़ बुलंद की है। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शबीर, यूथ कांग्रेस लीडर असमतुल्लाह हुसैनी और दूसरों ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में एक तूफ़ान बरपा है। सबसे ज़्यादा चोट गरीब आवाम को लगी है। मज़दूरों को हज़ारों किलोमीटर पैदल भूखे प्यासे चलना पड़ा। अपने वीडियो पैगाम में इन लीडरों ने मोदी हुकूमत के सामने 4 मतालबात रखते हुए कहा कि सबसे पहले हर गरीब फैमिली के बैंक में अकाउंट में महीने का 7,500 रुपये 6 महीने के लिए डाला जाए। दूसरा, मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन चलाया जाए। तीसरा, जो हमारे छोटे और मीडियम कारोबार हैं इनके लिए फ़ौरन एक पैकेज तैयार किया जाए।
चौथा, जो हमारे मजदूर आज सड़कों पर खड़े हैं, वापस घर के लिए लौट रहे हैं, इनको लौटने के लिए फ़ौरन सहूलत दी जाए। मौसम गर्मा के चलते गर्मी की शिद्दत से आज दोपहर दिन की कड़ी धूप में सिटी सिविल कोर्ट के कैंटीन में अचानक आग भड़क उठी, जिससे आसपास के इलाकों में एक हलचल सी मच गई। आग के लगने से कैंटीन का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इत्तला मिलते ही मीरचौक पुलिस ने मकामी हादसे पर पहुंचकर फायर इंजन को तलब किया। फायर इंजन के 2 गाड़ियों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। आज से चंद दिन कबल चादरघाट पुलिस स्टेशन में MIM के वार्ड मेंबर के खिलाफ दलित लड़की से असमत रेसी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर BJP के MLC रामचंद्र राव और दीगर दलित लीडर्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर इन BJP के कारकुनों का कहना है कि इस वक्त दलित खातून लीडर के ताल्लुक से मलकपेट MLA अहमद बलाला ने कुछ नाजेबा अल्फाज अदा किए थे, जिस पर MLA के खिलाफ चादरघाट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी। आज BJP के कारकुनों ने सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर चादरघाट पुलिस स्टेशन के खिलाफ शिकायत की और मलकपेट MLA अहमद बलाला की गिरफ्तारी की मांग की। अब हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।